नहीं हो रे भाई जगतर माया लगे बाया लगे खेटिलानी द्वितीय आगमन बेगी मन परिवर्तन करी आसतु आज आम अल्प समय प्रभुकर वाक्य आड़ को जीवा। आज उपवास दिन प्रभुकर उपवास निमंते आज विभिन्न स्थान रे विभिन्न गृह रे लॉकडाउन थिबा सकाशे आमे प्रभुकर उपासना घरे घरे करूछु। आज विशेष करे मो उपासना संबंधित किछि परमेश्वर वाक्य आपण मानकर मध्य रखा चाहे। प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहते जे परमेश्वर आत्मा अटंती पुणी जो माने आत्मा रे और सत्य रे तांकर उपासना करंती एपरि उपासक को से चाहंती। जो माने सत्य रे परमेश्वर को उपासना करंती परमेश्वर प्रकृत रे से मान को स्वीकार करंती से मान को आशीर्वाद करंती। परमेश्वर को खुशी करबा पाई परमेश्वर इच्छा को पूरण करबा पाई आद्यरू मनुष्य उपासना करि आसुछि। प्रभुकर वाक्य रे आमे देखबा पाई पारुछु कोइन और हेबल मध्य परमेश्वर को उपासना करबा निमंते से माने किछि नैवेद्य सहित परमेश्वर निकट उपस्थित हेले। परमेश्वर कोइन को कहले जाकि आदि पुस्तक तार 4 पर्व 7 पद लिखा जाए। परमेश्वर कोइन को कहले तुमे यदि सत्कर्म कर तेरे निश्चय तुमे ऊर्ध्वमुख हेबो। यदि परमेश्वर निमंते परमेश्वर को संतुष्ट करबा पाई यदि आमे चाहू तेबे सत्कर्म बा सत्यता निहाती दरकार। सत्य बिना आमे परमेश्वर को खुशी करि न पारू। सत्य विषय आमे अनेक समय कहि थाउ निजको आमे सत्य बोली भाबी थाउ मध्य किंतु प्रकृत रे से पूरी नुहे। सत्य संपूर्ण स्वतंत्र अटे और सत्य सर्वोच्च अटे। आमे आजी किछि समय परमेश्वर को वाक्य शिखबा जे सत्य कौन अटे। थरे जने युवक धनी युवक जीशु को निकट को गले पुणी से जीशु को कहले हे सद्गुरु अनंत जीवन पाइबा पाई मु कौन करिवि। प्रभु जीशु कहले लूक 18 पर्व तार 19 पद रे मते सत बोली काहे कि कहउछ ईश्वरंकर छड़ा द्वितीय केही सत नुहंती। यदि आमे जगत रे देखबा तबे सत्य कहले केवल परमेश्वर अटंती। द्वितीय सत्य कहले केवल यीशु ख्रीष्ट अटंती। आमे जदि सुसमाचार पढ़ू तेबे 4टी सुसमाचार रे 57 थर सत्य सत्य कहउछ बोली यीशु कहंती। माथ्यू 17 थर लेखंती जे यीशु जहा कहिथिले मु सत्य कहउछि सत्य कहउछि सत्य कहउछि। मार्क सही शब्द को मार्क तार सुसमाचार रे 10 थर से उल्लेख करती। लूक 5 थर किंतु जॉन 25 थर से उल्लेख करती जे यीशु जो शब्द को बारंबार कहउथिले मु सत्य कहउछि मु सत्य सत्य कहउछि। यीशु कहिथिले मु सत्य मु जीवन। तो आज हम अल्प समय देखबा जे यीशु ही सत्य अटंती। मनुष्य किपरि सत्य हेबो आज ये संबंध रे आमे किछि देखबा। जोहन सुसमाचार तार 8 पर्व तार 31 पुणी 32 पद 31 पद रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट ताहांको विश्वास करुथबा विश्वासी मान को कहिले जे तुम्हे माने यदि मोर वाक्य रे स्थिर होय रुहो तबे प्रकृत रे तुम माने मोर शिष्य। आमे भाबुछे केवल विश्वास करिदेले आमानकर निमंते यथेष्ट बोली किंतु प्रभुଙ୍କ वाक्य कहे जे विश्वास करिबा तार नेक्स्ट स्टेप होछि प्रभुଙ୍କ वाक्य रे स्थिर होई रहिबा। प्रभुଙ୍କର वाक्य अनुसार निजर जीवन को अतिबाहित करिबा।
प्रभुंकर वाक्य अनुसार बंचिबा व्यक्तिगत जीवन रे पारिवारिक जीवन रे सामाजिक जीवन रे वाक्य भित्तिक जीवन जापन करिबा यह वाक्य आमान को शिक्षा दिए। प्रभु यीशु ख्रीष्ट से स्थान रे कहले नचेत कही था तमें मत विश्वास करुछ यथेष्ट नाई। प्रभु कहले तांको विश्वास करुवा यहूदी मानकु तुम्हें माने जदि मोर वाक्य रे स्थिर हो रुह तेबे प्रकृत रे तुम माने मोर शिष्य। आम ए स्थान देखा पारुछु जे प्रभु या कहवा चाहती जे शिष्य हेबाकु हेले प्रथमे विश्वास दरकार, द्वितीय रे आज्ञाकारिता दरकार, गो डिसिप्लिन दरकार। जीवन जदि श्रृंखला नाही तेबे से जेसुंकर प्रकृत शिष्य होई परिबो नाही। जेसुंकर प्रकृत शिष्य हेबा पई आमानकर दैनिक दिनर जीवन बाइबल भित्तिक हेबा आवश्यक। आमानकर उठिबा आमानकर प्रतिदिनर आमानकर समस्त कार्य बाइबल भित्तिक हेबा दरकार। प्रत्येक शब्द बाइबल भित्तिक हेबा दरकार। प्रत्येक कार्य वाक्य भित्तिक हेबा दरकार। कारण आमे जानू आमे जो प्रभुंकर सेवा करू से वाक्य अटंती। से देहवंत हेले से जहाँ भी कहले जहाँ भी करिले वाक्य अनुसार करिले। वाक्य अनुसार से गोटे स्थान अन्य स्थान को मध्य से जाउथिले। तेणु से जड़े उत्तम सत्य गुरु हो पारिले। आम स्थान देखा पारुछु जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहिले जे तुमे वाक्य स्थिर हो रहिले प्रकृत रे मोर शिष्य हेबो। 32 पदरे कहती जे तापर तुमे सत्य ज्ञात हेबो। तुमे सत्य को जानबो। सत्य को जानबा पई विश्वास रु प्रमोशन है कि आमे शिष्य रो स्थान को जीवा को पड़िबो। आमे विश्वासी लेवल रे रही केबे सत्य को जानी पारिबा नहीं कि बा सत्य रो जीवन यापन करि पारिबा नहीं। आ जदि सत्य रो जीवन यापन करबा नहीं तेबे अमानकर उपासना व्यर्थ हो जाए। आमे जानू जे जोहन 4 पर्व रे जो स्मरणीय स्त्री थिले से उपासना को बहुत भलो पाइबा स्त्री थिले। आ से नियमित भाव रे ज्योति परंपरा अनुसार से पर्वत रे जाय कि प्रभु परमेश्वर को उपासना करुथिले। पुणी ज्योति माने जेरूशलेम रो मंदिर को जाय कि से माने उपासना करुथिले। उपासना करुथिले सत कथा किंतु एमानक ठारे सत्यता नथिला। एमानकर जीवन सरल नथिला। एमानकर हृदय सरल नथिला। एमाने की प्रकार थिले एमानकर जीवन रे अनेक पाप वास करुथिला। आमे जानू से स्त्री रो जीवन रे पाप वास करुथिला। से पाप रे बंचुथिला किंतु विधि अनुसार नियम अनुसार समय अनुसार से पर्वत को जाई उपासना मध्य करुथिला। प्रभु कहले सत्य रे एवं आत्मा रे पितांकर उपासना करिबा उचित कारण से आत्मा अटंती। पुणी से सत्य आत्मा रे जो मान तांकर उपासना करंती एही परि उपासकों को से चाहंती। किंतु दुखर विषय आज डेट रे जगत सत्य को ग्रहण करू नहीं। किबा यीशुकर समय मध्य लोक माने सत्य को ग्रहण करू नथिले। लोक माने सत्य जानिबा पई भी चेष्टा करू नहंती। आज डेट रे सत्य रे चालवा पई सेटा तो पछर कथा किंतु सत्य ज्ञात हेले सत्य तुम मानकु मुक्त करिबो बोली स्थान रे लिखा जाय। तो हमें देखबा पई पारुछु जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट सत्यर ईश्वर अटंती। से सत्य कहबारु लोक माने तांकर एग्नेस्ट रे ठिया हेले। लोक माने तांको पत्थर फोपाड़ी मारिबा पई से माने चेष्टा कले। तेणु प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहले मो कोन उत्तम कर्म करूछि तेणु करी कि तुम माने मते मारिबा पई चेष्टा करूछ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहले उत्तम कर्म सकाशु से ज्ञानी पंडित माने कहले उत्तम कर्म सकाशु नुहे किंतु तुपे जे ईश्वर बोली कहूछ सेति पई आमे मारिबा पई चेष्टा करूछु। तो आमे देखुछु तापर प्रभु कहले मो जीवन तो आहार। अनेक लोक एक कथा को विश्वास करि पारिले नाही। यीशुकर पछे पछे हजार हजार लोक थिले किंतु जेते बेले से माने सत्य को जानबा पई इच्छा कले नाही तो जोहन 6 पर्व 66 पदर लेखा जाए से माने समस्त बाहुड़ी की चली गले। से माने अनेक बाहुड़ी की चली गले। 57 पदर प्रभु यीशु पचारले शिष्य मान को हेले कोन तुम माने मध्य जीवा को इच्छा करूछ। प्रभु पितर कहले प्रभु का निकट को जीवा अनंत जीवन वाक्य तो आपणक निकट रे अछि। प्रकृत रे अनंत जीवन वाक्य
ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ସେ ଜୀବନ୍ତ ଆହାର ଅଟନ୍ତି, ସେ ଦ୍ୱାର ଅଟନ୍ତି, ସେ ମେଷପାଳକ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁ 6 ପର୍ବ 66 ପଦରେ ଯେ ସେମାନେ ଅନେକ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ। ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ବାହୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ହିଁ 3ଟା 6 ଅଛି, ଯାହାକୁ 666 ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯୋହନ 6 ପର୍ବ 66 ପଦ। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କଲେ ଯେ ସତ୍ୟ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଜଗତରେ ଆସିଲେ। ଜଣେ ଗୀତ ଲେଖକ ଲେଖନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟରେ ସେ ସତ୍ୟତା ଶିଖାଇଲେ। ସେ ସତ୍ୟତା ଶିଖାଇଲେ। ତ ସତ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟେ। ସତ୍ୟକୁ ଏ ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ, ଜାଗତିକ ଲୋକ, ଜାଗତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ସତ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ କେବଳ ସୁସମାଚାର ହିଁ ଦିଏ। ତେଣୁକରି ସାଧୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି ମୁଁ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ଲଜ୍ଜା ବୋଧ କରେ ନାହିଁ। ରୋମିଓ 1 ପର୍ବ ତାର 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ଲଜ୍ଜା ବୋଧ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଟେ। ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଟେ। ତେଣୁ ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ପାଉଲ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ। ସୁସମାଚାର କହିଲେ 1 କରନ୍ଥୀୟ 15 ପର୍ବ 3 ପଦ ଅନୁସାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, କବରସ୍ଥ ହେଲେ, ପୁଣି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଫିଲିପିଓ 3 ପର୍ବ ତାର 9, 10, 11 ଲେଖାଯାଏ। ପାଉଲ ସେଇ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ, ସେଇ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ବି ଯୀଶୁଙ୍କର ପରି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ପୁଣି ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟକୁ ସେ ନିଜର ଅଙ୍ଗରେ ନିଭାଇଲେ। ତ ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାରୁଛୁ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଧରି ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆଣିଲେ। ସେ କହନ୍ତି 1 କରନ୍ଥୀୟ ତାର 9 ପର୍ବ 27 ପଦରେ ଯେ ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ବସର ଦାସ କରି ରଖିଲେ। ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, କାରଣ ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ହେବିଟ ଅଲଗା ଥିଲା। ସେ ଅଧା ବୟସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଧା ବୟସ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ପାଇଥିଲେ। ତ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ଜୀବନକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେହି ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାଉଲ ନିଜର ଶରୀରକୁ ସେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାରୁଛୁ ଯେ ଯଦି ସୁସମାଚାର ଭିତ୍ତିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବାକୁ ହେଲେ, ସତ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସୁସମାଚାର ଭିତ୍ତିକ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯଦି ଜଣେ ସୁସମାଚାର ଭିତ୍ତିକ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହେଲେ ଏ ଶରୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁହେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଉଠିବାକୁ କୁହେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ହୁଏ, କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଗୋଟେ ନିୟମ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଠାରୁ ହିଁ ଡିସାଇପୁଲସିପ୍ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଯାର ଜୀବନରେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ନାହିଁ ତେବେ ସେ ଡିସାଇପୁଲସିପ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଡିସାଇପୁଲ୍ସ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାରୁଛୁ ପାଉଲ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଅପମାନ ସହିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଜେଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତି ସହିବା ପାଇଁ ପାଉଲ ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯିବା ରୋମିଓ ତାର 1 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦକୁ। ରୋମିଓ 1 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦ। ସେଠାରେ ବିଶେଷ କରି ସାଧୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଧାର୍ମିକତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। 1 ପର୍ବ 17 ପଦ। ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଦତ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ କଷ୍ଟ କରି ଧାର୍ମିକ ହେଇଥିବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଧାର୍ମିକ ଈଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ମନୁଷ୍ୟର ଧାର୍ମିକତା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଧାର୍ମିକ ଶବ୍ଦ ମୂଳ ଭାଷାରେ
आमे धार्मिक बोली आमे कहूछु हमर ओडिया रे बा इंग्लिश हिंदी रे भी ताकू धार्मिक ही कुआ जायछि किंतु मूल भाषा रे मीनिंग अलगा अछि। मूल भाषार मीनिंग होछि जे ये व्यक्ति जन्मरु कौनसी भूल करि नै, ए व्यक्ति जन्मरु केबे मिथ्या कहि नै, ए व्यक्ति जन्मरु कौनसी पाप करि नाही। परमेश्वर सही धार्मिकता मनुष्य को दैछन्ति, परमेश्वर सही धार्मिकता आम्मान को दैछन्ति। तेणु करी इठी लेखा जाए जे परमेश्वर कौन कले जे ईश्वर दत्त धार्मिकता को प्रकाश करुअछन्ति मनुष्य मानक ठारे। आज आमे देखुछु से स्त्री 5 स्वामी करिथिला किंतु तापर जे से लोकमानंकु ईश्वर दत्त धार्मिकतार साहस रे ईश्वर दत्त धार्मिकतार कार्य को से करुछन्ति। से निजर बाल्य जीवनर समस्त पाप को से भूली गले कारण परमेश्वर तांकर अधर्म को ढांकी देले, तांकर अधर्म को दूर कले। आमे जीवा रोमियो तार 4 पर्व 7 पद, रोमियो 4:7। जो मानकर अपराध सबु क्षमा होई अछि और जो मानकर पाप सबु ढांकी दिया जाई अछि, आच्छादित करा जाई अछि, से माने धन्य। 8 पद, प्रभु जो लोकर पाप को आउ काउंट करिवे नहीं, गणना करिवे नहीं, से व्यक्ति धन्य। से स्त्री एबे जानला मोर पाप को आर परमेश्वर गणना करबे नहीं, तेणु करी से एबे सत्य को अन्य मानक निकट रे नहीं जाउछि। से परमेश्वर दत्त धार्मिकता को से बुझी पारला कारण से अति शीघ्र प्रभु को विश्वास कला, शिष्य तत्वता को से ग्रहण कला और शिष्य माने जो कर्म करबार थिला सेई कर्म से जाई करूछि। तो आमे स्थान रे देखबा पई पारुछु ईश्वर ताही चाहंती जे मनुष्य ईश्वर दत्त धार्मिकता तार जीवन रे प्रकाश करू। तो आमे जीवा रोमियो तार 1 पर्व तार 17 पद, ईश्वर दत्त धार्मिकता की प्रकार माने जड़े पाइबो सी जगार लेखा जाए ताहा विश्वास मूलक और विश्वास जनक। विश्वास द्वारा ईश्वर दत्त धार्मिकता जड़े व्यक्ति पाई पारबो और एटा आमान को विश्वास करबा को पड़बो जे ईश्वर मते धार्मिक करी अछंती। तार तले लेखा जायछि कारण धार्मिक विश्वास रे बंचिबो, धार्मिक विश्वास रे बंचिबो। आज आमे अनेक लोककर जीवन संबंधित विषय आमे जानिछु, से माने निजर को केबे अक्षम भाबले नहीं कारण ईश्वर दत्त धार्मिकता से मान को शक्ति युक्त करला। हम जदि विलियम केरी विषय रे सुनबा तेबे तांकर 2 पुओ मलेरिया रे मरि गले, तांकर स्त्री पागली हे गले, तथापि से बड़ साहसर सहित अन्य मान को सुसमाचार दे कहउछंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमर रोग निमंते प्रहारित हेले, आ मानकर शास्ति तांको ऊपर वर्तिला, आ मानकर निमंते से क्षत विक्षत हेले, आ मानकर निमंते से क्रुशार्पित हेले। बड़ साहसर सहित कहि पारुछंती कारण तांकर बीती जाइथिबा जीवन को से देखु नांती, तांकर अन्य जीवन को देखु नांती, से ईश्वर दत्त धार्मिकता को से प्रकाश करंती। आमे निकी बोली जने यूट्यूब रे देखुछु, से अवश्य आमर देशर ने अन्य देशर लोक, तार 2टा हाथ किछि भी नहीं, तार गोड़ केवल गोटे भिता गोटे चाखेंडा मात्र अछि, किंतु से पृथ्वीर अनेक देश रे सुसमाचार नहीं कर जाउछि। से केंति प्रकाश करि परछि मोर प्रभु सबुठार अधिक शक्तिशाली बोली, से केंति प्रकाश करछि मोर प्रभु परित्राण करता, से केंति प्रकाश करि परछि मोर प्रभु आश्चर्यकारी परमेश्वर। हाँ, तार शरीर नहीं, ईश्वर दत्त धार्मिकता को से प्रकाश करुछि, ईश्वर दत्त धार्मिकता ताको साहसिक करुछि, ईश्वर दत्त धार्मिकता को प्राप्त हेबा पई हेले ए जगत रे जगत ताको अटकाई पारबो नहीं। आम देखबा पई पारुछु जे प्रभुंकर लोक माने ठीक सही प्रकार निजर कंडीशन को निजर परिस्थिति को भूली जाए प्रभुंकर दत्त धार्मिकता को प्रकाश करंती। साधु पाउल जीवन को आमे जान, साधु पाउलंकर जीवन मध्य
ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଦେଇକରି ସାଧୁ ପାଉଲ ବଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ରୋଗ ଥିଲା, ଯାହାଙ୍କର ରୁମାଲ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହଉଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଛାଇ ପଡ଼ିଗଲେ ବିମାରୀ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନା ଶୁଣିଲେ ରୋଗ ମାନେ ଭୂତ ମାନେ ସବୁ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେଇ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କର ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ରୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ ତାର 12 ପର୍ବ 8, 9, 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ସେ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହ ତମର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁ, ପ୍ରଚୁରତା ନଥାଏ, ସୁସ୍ଥତା ନଥାଏ, ତେବେ ପାପରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ମୋର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ ଆମମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କୁ କଣ୍ଡିସନର ଲୋକ, ଆମର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, ମୋର ଏଜ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍, ସେସବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ଯେ ଆମେ କେତେ ବିଶ୍ଵସ୍ତ, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବି, ଆମମାନେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ସେ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହଉ, ଯେ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହୁଏ ସେ ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେବ, ସେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବ, আর ସେଇ ସତ୍ୟ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ପ୍ରକାଶ କଲା, আর ସେ ସେଇ ମହାନ ପାପରୁ, ବ୍ୟଭିଚାର ରୂପ ପାପରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଆମମାନେ ଯଦି ଏ ଜଗତର କୌଣସି ବନ୍ଧନରେ ଅଛୁ, ଜଗତର କୌଣସି ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ରେ ଅଛୁ, ସେଠାରୁ ଯଦି ଆମମାନେ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ମେଥଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ବାକ୍ୟକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ପଢିବା, ବାକ୍ୟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଢିବା, ବାକ୍ୟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଶୁଣିବା, আর ବାକ୍ୟକୁ ନିଜର ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ଆମମାନେ ବାକ୍ୟର ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ଯେହେତୁ এই ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ତ ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ବି ବାକ୍ୟରେ ଗଠନ ହେବା ଦରକାର। ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ସେଇ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କରି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଧର୍ମକର୍ମ ଦେଖି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର এই ଜଗତରେ ଆସିଥିବା କ୍ଲେଶ, ଦୁଃଖ, ଅପମାନ ସହିଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇଛୁ। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କିଛି ସମୟ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ଆମେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା, ତାଙ୍କରି ଆରାଧନା କରିବା, ଯେହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ରାଇଚସନେସ୍, ତାଙ୍କରି ଧାର୍ମିକତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ କେବେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ବା ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ଗଣନା କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ସେ ଆଉ ଗଣନା କରିବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାପ, ସମସ୍ତ ଧର୍ମ, ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡକୁ ସେ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସତ୍ୟରେ ଆମେ ନିଜର ପ୍ରତିଦିନର ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, আর ସତ୍ୟତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଉପାସକକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ এই ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।